दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। सऊदी अरब के बाद दूसरे अरब ममालिक भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपने रवाबित मजबूत करें। सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जैसा मगरूर इंसान जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता, मगर आजकल पाकिस्तान की तारीफ और इंडिया का मजाक इसका रूटीन बन चुका है। दोस्तों क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जदीद तैयारे मार गिराए? सिर्फ यही वजह नहीं बल्कि असल वजह एक और भी है, और वो ये कि पाकिस्तान चीन के बाद एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। दुनिया को जो उम्मीदें इंडिया से वाबस्ता थे, इसमें पाकिस्तान इंडिया से बाजी ले गया। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसने दुनिया के बड़े और ताकतवर ममालिक को भी हैरत में डाल दिया। एक ऐसी तब्दीली, एक ऐसा पावर पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास है, और अब उन ममालिक की सफ में पाकिस्तान भी खड़ा है। वो तब्दीली क्या है, यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। मई का वो दिन जब पूरी खित्ते की सांसें रुके हुए थे, नीचे जमीन पर फौज हरकत में थी और ऊपर खिला में दो सुपर पावर के सैटेलाइट खामोशी से आमने सामने खड़े थे। जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बदलने वाला था, और उसी लम्हे पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुश्मन के सारे मिजानिये, इसकी सारी मंसूबाबंदी और इसके तमाम ख्वाब एक झटके में चकनाचूर कर दिए। ये था वो लम्हा जब पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम, दिफाई शील्ड्स, नेविगेशन, टारगेटिंग सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल को अमरीकी GPS सिस्टम से मुकम्मल तौर पर आजाद करके चीन के खुफिया और इंतहाई महफूज बेडो सैटेलाइट नेटवर्क से जोड़ दिया। ये कोई आम फैसला नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक धमाका था। आप शायद नहीं जानते, अमरीकी GPS सिर्फ लोकेशन बताने का निजाम नहीं, ये असल में अमरीका की फौजी ताकत का सबसे बड़ा हथियार है। हर वो मुल्क जो GPS का इस्तेमाल करता है, इसकी हरकत पोजीशंस, मिसाइल, फौजी काफले, एयर फोर्स की फ्लाइट्स और हत्ता के डिफेंस सिस्टम भी अमरीका की आंखों से ओझल नहीं। और अगर अमरीका चाहे तो GPS को ब्लैक आउट करके किसी भी मुल्क की फौज को अंधा, बहरा और मफलूज कर सकता है। ये वो हकीकत है जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सिर्फ चंद ममालिक ने इस शिकंजे से निकलने की हिम्मत की। 6 मई से 10 मई पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत तारीख की सनसनीखेज तरीन लम्हात से गुजर रही थी। ये वो वक्त था जब इंडिया अपने मिसाइल तैयार रखे हुए था और अमरीका की नजरें दोनों ममालिक की हरकत पर थी। अगर पाकिस्तान उस दौरान अमरीकी GPS से मुंसलिक होता तो अमरीका सिर्फ एक रिमोट क्लिक से हमारे मिसाइल सिस्टम को स्टक कर देता, नेविगेशंस को जैम करता, रेडार को रोशनी से अंधेरे में बदल देता, बैलिस्टिक मिसाइल की गाइडेंस को तबाह कर देता, और नतीजा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर फाल होता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाद में कतर के साथ हुआ। लेकिन पाकिस्तान एक कदम आगे था, हमारे तमाम सिस्टम बेडों पर शिफ्ट हो चुके थे, और ये वो राज है जिसे भारतीय मीडिया ने आज तक छुपाया। मई की जंग के दौरान भारत ने चंद मखसूस मिसाइल टेस्ट किए, लेकिन इनमें से कुछ इंडियन पंजाब के अंदर ही गिर गई। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत मुकम्मल तौर पर अमरीकी GPS पर इन्हिसार करता है, और पाकिस्तान इस सिस्टम की खामियों से पहले से वाकिफ था। पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जैमर्स और डीकोडर्स के जरिए भारत के मिसाइल गाइडेंस को डिट्रैक कर दिया। ये वो हद है जहां जंगें सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि खिला में जीती जाती हैं। चीन का बेडो सिस्टम आम सैटेलाइट नेविगेशन नहीं, ये खास तौर पर फौजी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया। महफूज, जैम प्रूफ, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, दुश्मन की मुदाखिलत नामुमकिन, इंतहाई एक्यूरेसी, और सबसे अहम सिर्फ चीन और इसके इत्तेहादियों के लिए मखसूस जंगी फीचर्स। पाकिस्तान जब इस निजाम से जुड़ा तो इसका मतलब था कि अब कोई मुल्क हमारे मिसाइल्स को ट्रैक नहीं कर सकता। पाकिस्तान अब खिला की जंग में एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। ये वो मालूमात है जिन्हें आम तौर पर खुलकर बताया नहीं जाता। पाकिस्तान के तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल अब हाइब्रिड नेविगेशन पर चल रहे हैं, जबकि टारगेटिंग और टाइम ऑन टारगेट रूल्स बेडो के मिलिट्री चैनल से मुतसिल हैं। पाकिस्तान के दिफाई नेटवर्क लोकेशंस और पोजीशंस तक अब अमरीका की रसाई मुमकिन नहीं, जबकि हमारे नेवल सिस्टम बहरे हिंद में अब मुकम्मल खामोश मूड में हरकत कर सकते हैं। ये सब सिर्फ एक फैसले का नतीजा है, और वो है अमरीकी GPS सिस्टम से आज़ादी। नाज़रीन,
دنیا میں اتحادی بدلتے رہتے ہیں، لیکن چین وہ ہمسایہ ہے جو ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میزائل ٹیکنالوجی، JF-17 تھنڈر پروجیکٹ، سی پیک اور اب بیڈو ملٹری انٹیگریشن یہ کوئی معمولی تعاون نہیں، یہ ایک ایسی شراکت ہے جس نے پاکستان کو خطے میں ایک خاموش مگر خوفناک اسٹریٹجک طاقت بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ پاکستان کو ایسا ہمسایہ ملا جو اعتماد کے قابل ہے، جس پر دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا اب چوتھی جنریشن نہیں، 5th ڈومین وار میں داخل ہو رہی ہے، زمین، سمندر، ہوا، سائبر اور اب اسپیس میں۔ ناظرین، یہ سب وہ بنیادیں ہیں جن پر پاکستان کا مستقبل کھڑا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے دشمنوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ وہ پاکستان جو کبھی کمزور سمجھا جاتا تھا، آج ایشیا کا نیا پاور پلیئر کیوں بنتا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب عالمی میڈیا کے صفحے پاکستان کے معاشی بحران سے بھرے ہوتے تھے۔ ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ملک، ایٹمی مگر معاشی طور پر کمزور ریاست، وہ جملے تھے جو دنیا پاکستان کے لیے استعمال کرتی تھی۔ عرب میڈیا ہو یا مغربی چینلز، پاکستان کو اکثر ایک ایسے ملک کے طور پر دکھایا جاتا تھا جو کسی بھی وقت معاشی طور پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور عرب دنیا کی بات کرے تو حقیقت یہ کہ قطر، اردن، مصر، حتیٰ کہ عراق، UAE، سعودی عرب تک پاکستان کو ایک نام کے ایٹمی طاقت سمجھتے تھے۔ لیکن پھر وقت بدلنا شروع ہوا، وہ پاکستان جو کبھی ڈیفالٹ کے سائے میں تھا، آج عرب دنیا کے لیے اہم پارٹنر بنتا جا رہا ہے۔ آخر کیوں اردن، مصر اور عراق جیسے ممالک جو کبھی پاکستان کا نام صرف رسمی طور پر لیتے تھے، آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر بھارت، جس کا اثر رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا، اچانک اس کا عالمی دبدبہ کیوں ٹوٹ گیا؟ مئی کے بعد صورتحال بدل گئی۔ دنیا نے پہلی بار واضح طور پر محسوس کیا کہ بھارت وہ سپر پاور نہیں جو خود کو ظاہر کرتا تھا، اور نہ ہی وہ خطے میں وہ کنٹرول رکھتا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ اور جب بھارت کا تاثر گرتا ہے تو خطے کا دوسرا ایٹمی ملک پاکستان خود بخود عالمی نظر میں اوپر آنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا جو پہلے بھارت کی بڑی مارکیٹ کو دیکھ کر اسے ترجیح دیتی تھی، اب اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ خطے کی مستقبل میں پاکستان کے بغیر کوئی صف بندی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اردن، مصر اور عراق پاکستان کے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تبدیلی صرف جذباتی نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس حقائق ہیں۔ چین کے بعد پاکستان ایشیا کا نیا پاور بن کر ابھرا ہے، اس لیے پاکستان عرب دنیا کے لیے قابل اعتماد قوت بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا شمار اب نہ صرف دنیا کے چند طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے، بلکہ دوست ممالک کے لیے دفاع کا اہم شراکت دار بھی۔ یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیا اب طاقت کو نئے معیار سے دیکھ رہی ہے۔